Senhor realmente fale conosco mais uma vez, Que el Señor realmente hable con nosotros una vez más mude nossa realidade espiritual y cambie nuestra realidad espiritual para sermos mais cheios dele. para que podamos ser más llenos de Él. Vamos abrir no livro de Jeremias, Vamos a abrir el libro de Jeremías, capítulo 8. capítulo 8. Hoje vamos ler dos versículos 4 a 9. Hoy vamos a leer desde el versículo 4 al 9. Por favor, irmão. Jeremías 8, desde el versículo 4. Les leo. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Percebemos nesse texto Percibimos en este texto que havia uma obsessão espiritual. que había una obsesión espiritual. Eles estavam em trevas, Ellos estaban en tinieblas, mas acreditavam que estavam na luz. pero ellos creían que estaban en la luz. Estavam em apostasia, Había apostasía, mas achavam que estavam debaixo da bênção do Senhor. pero creían que estaban bajo la bendición del Señor. E infelizmente a liderança estava cega. Y infelizmente los líderes estaban ciegos. A obsessão é pior do que a mentira, La obsesión es peor que la mentira, porque quando mentimos, nós sabemos que estamos mentindo. porque cuando mentimos nosotros sabemos que estamos mintiendo. Mas quando alguém mente repetidamente, tantas vezes, Pero cuando alguien miente repetidamente tantas veces, por causa do orgulho e autoproteção, por causa del orgullo y también por una autoprotección, ele acha que aquilo que ele está falando é verdade. esa persona piensa que eso que está hablando es verdad. E ele agora quer convencer os outros de que a mentira que ele está falando e vivendo é verdadeira. Y ahora él quiere convencer a los demás que la mentira que él está hablando es verdadera. Isso é obsessão. Eso es obsesión. Quantos não falam que mataram por amor? ¿Cuántos no hablan que mataron por amor? Isso é obsessão. Eso es obsesión. Quando você está gerando um dano ao outro, Cuando usted le está generando un daño ou a quando otro, uma liderança está causando uma grande tragédia no povo de o Deus, cuando el liderazgo está causando una gran tragedia en el pueblo de Dios, mas acha que está fazendo bem, pero piensan que están haciendo bien. isso é obsessão. Eso es obsesión. Quando nós, como povo de Deus, Cuando nosotros, como pueblo de Dios, deixamos de seguir o próprio Deus, dejamos de seguir al propio Dios, deixamos de seguir a própria palavra de Deus, dejamos de seguir la propia palabra de Dios e achamos que estamos no caminho certo, y creemos que estamos en el camino cierto, verdadero, isso é obsessão. eso es obsesión. Então, o Senhor está usando Jeremias Entonces, el Señor le está usando a Jeremías para tentar trazer o seu povo de volta para Ele. para intentar traer a su pueblo de vuelta a Él. Mas quanto mais o Senhor falava, Pero cuando el Señor más hablaba, mais distante eles iam. más ellos se alejaban de Dios. Então o Senhor faz uma reclamação Entonces el Señor ahí les va a reclamar algo e usa como uma metáfora y usa como una metáfora, nos versículos, especialmente o versículo 7 do capítulo 8. especialmente en este versículo 7 del capítulo 8. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Eles não tinham discernimento espiritual. Ellos no tenían discernimiento espiritual. O Senhor está dizendo que esses pássaros migratórios El Señor le estaba diciendo que esos pájaros migratorios obedeciam à lei da vida. obedecían a la ley de la vida. Sabia a hora de fugir dos predadores, Sabían en qué momento tenían que huir de los depredadores. sabia que eles tinham que voar para reproduzir,
sabían que tenían que volar para ir a reproducirse, mas ele sabia o tempo de voltar da sua migração. pero también sabían el tiempo en que tenía que volver de su migración. Agora o seu povo voou para longe de Deus, Ahora su pueblo voló para lejos de Dios, foram para o engano, fue para el engaño. e eles não sabiam a época de voltar. Y ellos no sabían que era la época de volver. Então Deus ia permitir que Nabucodonosor Entonces ahí el Señor iba a permitir que Nabucodonosor viesse destruir Jerusalém, viniese a destruir Jerusalén, porque o templo representa a presença de Deus porque el tiempo representa la presencia de Dios e a cidade representa o testemunho de Deus. y la ciudad representa el testimonio de Dios. Quando a presença de Deus não está no templo, Cuando la presencia de Dios no está en el templo, então Deus ia destruir esse templo, entonces Dios iba a destruir ese templo porque se tornou uma imitação da realidade espiritual. porque se volvió una imitación de la realidad espiritual. A presença de Deus já tinha voado para longe. La presencia de Dios ya había volado para lejos. Então Deus protegia o seu povo Entonces Dios estaba protegiendo a su pueblo para que eles continuassem sendo o testemunho do Senhor. para que ellos continuaran siendo testimonio del Señor. Mas eles se apegaram às bênçãos de Deus Pero ellos se apegaron a las bendiciones de e Dios se tornaram uma religião fria. y se volvieron una religión fría. Agora Deus tinha que permitir Jerusalém ser destruída. Y ahora el Señor tenía que permitir que Jerusalén sea destruida. Eles iam migrar de Jerusalém para a Babilônia. Ellos iban a migrar de Jerusalén para Babilonia, Iam ficar cativos por 70 anos. iban a quedar cautivos por 70 años. Depois o Senhor ia promover um avivamento. Después el Señor iba a promover un avivamiento Então eles voltariam para Jerusalém y ahí volverían para Jerusalén para restaurar tanto a casa de Deus para restaurar tanto la casa de Dios como a cidade. como la ciudad. Então Deus voltaria a habitar com eles Y entonces Dios volvería a habitar con ellos e eles voltariam a ser o testemunho do Senhor. y ahí ellos volverían a ser el testimonio del Señor. Mas nesse período havia apostasia. Pero en ese periodo había apostasía E os mestres se achavam que tinha todo o conhecimento. y los maestros pensaban, creían que tenían todo el conocimiento, Mas eles estavam indo em direção contrária ao Senhor. pero ellos estaban yendo en dirección contraria al Señor. Então é muito bom olharmos esses livros de uma forma profética Entonces es muy bueno que nosotros miremos a estos libros de una manera profética para aprendermos as lições do Senhor para o nosso tempo. para que aprendamos las lecciones del Señor para nuestro tiempo. Tudo que outrora foi escrito, Todo lo que fue escrito anteriormente para o nosso ensino foi escrito. se escribieron para nuestra enseñanza. Então, várias das tipologias e metáforas do Antigo Testamento, Entonces, varias de las tipologías y metáforas del Antiguo e Testamento, especialmente a palavra profética, y especialmente la palabra profética, se cumpre em Cristo e no povo de Deus. se cumplen en Cristo y en el pueblo de Dios. Mas há vários aspectos do Antigo Testamento Pero hay varios aspectos del Antiguo que Testamento têm a ver com o tempo do fim. que tienen que ver con el tiempo del fin. Aqueles homens também eram simbólicos. Entonces, aquellos hombres también eran simbólicos, E eran a símbolos. situação do povo de Deus naquela época, Y la situación del pueblo de Dios en aquella época, e inclusive a história, inclusive la historia, são sementes do que Deus faria no tempo da colheita, o tempo do son fim. como semillas para lo que Dios haría en el tiempo de la cosecha. Deus está esperando em nosso tempo do fim, Y Dios está esperando que en este tiempo del fin venhamos atingir a plenitude do que Ele começou a fazer, podamos alcanzar la plenitud de lo que Él comenzó a hacer, para que haja uma grande colheita. para que haya una gran cosecha. Então temos que olhar para a história. Entonces nosotros tenemos que mirar para la A historia. primeira geração do primeiro século, La primera generación del primer siglo, lá com os primeiros apóstolos, allá con los primeros apóstoles, trabalhava olhando para o fim. ellos trabajaban mirando para el fin. É uma única obra. Es una obra única. Eles foram fiéis à sua geração. Ellos Fueron fieles à sua fueron geração. fieles a su generación E nós temos que ser fiéis à nossa geração, y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra generación. porque tudo que foi semeado, Porque todo aquello que fue sembrado, depois foi regado ao longo da história, después se fue regando a lo largo de la agora historia Deus espera uma colheita. y ahora Dios espera una cosecha. Mas se estivermos trabalhando em nosso tempo, Pero si nosotros estuviésemos trabajando en nuestro tiempo, desconectado do que Ele começou a fazer lá, desconectados de lo que Él comenzó a hacer allá, então seremos como esse povo na época de Jeremias, entonces seremos como este pueblo en la época de Jeremías, cegueira espiritual con ceguera espiritual e orgulho espiritual. y orgullo E espiritual. corremos o risco de ir para longe do que Deus está fazendo hoje. Y corremos el riesgo de ir lejos de lo que Dios está haciendo hoy. Quando Ele está falando desses pássaros, Cuando Él está hablando de estos pájaros, de estas aves,
ele está usando uma linguagem tão simples Él está usando un lenguaje tan e sencillo com princípios tão verdadeiros y con principios tan verdaderos para falar com seu povo. para hablar con su pueblo. E Deus deixou isso nas Escrituras Y Dios dejó esto en las Escrituras para também falar conosco. para también hablar con nosotros. Ele usou Isaías para falar algo Él le usó a Isaías para hablar algo no capítulo 1, verso 3, en el capítulo 1, verso 3. que diz: o boi conhece o seu possuidor El buey conoce a su dueño e o jumento o dono da sua manjedoura, y el asno al dueño de seu lugar de comer, o su comedor. lugar de comer. Sí. Mas Israel não tem conhecimento, Pero Israel no tiene conocimiento. o meu povo não entende. Mi pueblo no entiende. Como o Senhor mencionou animais na Bíblia Como el Señor mencionó animales en la Biblia e fala para nós y nos habla a nosotros que temos olhar para os pássaros, que tenemos que mirar para los pájaros, porque ele está falando de leis que ele colocou na natureza porque Él está hablando de leyes que Él colocó en la naturaleza e como ele cuida dos pássaros e de todo o universo, y cómo Él cuida de los pájaros y de todo el universo para poder falar conosco que ele cuida de nós. para poder hablar con nosotros, porque Él cuida de nosotros. Mas todas as coisas no universo se movem de acordo com o seu governo. Pero todas las cosas del universo se mueven de acuerdo con su gobierno. Diziam os Irmãos Unidos, Decían los hermanos unidos, período de avivamento no século XIX, durante un periodo de avivamiento en el siglo XIX, na Europa, a começar da Irlanda, en Europa, que había comenzado en Irlanda, que Deus tem dois princípios de governar tudo: que Dios tiene dos principios para gobernar todo: graça e governo. gracia y gobierno. Ele faz tudo pela graça, Él hace todo por la gracia, mas para levar o seu povo a estar debaixo do seu governo. pero para llevar a su pueblo a estar bajo su gobierno. Não podemos usar a graça No podemos usar la gracia para ir para a libertinagem. para ir hacia el libertinaje. Quando temos a graça, Cuando tenemos la gracia, mas não nos submetemos ao governo de Deus, pero no nos sometemos al gobierno de Dios, então isso se converte em desgraça. entonces eso se convierte en desgracia. Muitas pessoas usam a graça de Deus, Muchas personas usan la gracia de Dios, mas não têm uma vida de acordo com a palavra de Deus. pero no llevan una vida de acuerdo con la palabra de Dios. Nós precisamos voltar às Escrituras Nosotros precisamos volver a las Escrituras e confiar no poder da graça y confiar en el poder de la gracia para poder obedecer a sua palavra. para poder obedecer su palabra. Deus está querendo governar a todos nós. Dios está queriendo gobernarnos a todos nosotros. Então nós também estamos migrando Entonces nosotros también estamos de migrando vários processos. a través de varios procesos. Por meio da cruz, Por medio de la cruz, migramos do egoísmo migramos del egoísmo para o Espírito Santo, para el Espíritu Santo, para termos uma vida no lugar da carne e sermos guiados pelo Espírito. para que en lugar de que tengamos una vida en la carne, podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Imagina um jovem, Imaginen un joven, ele sai da casa dos seus pais, él sale de la casa de sus padres vai migrar para o casamento. y va a migrar para el casamiento. Antes seu pai era o provedor, Antes su padre era el proveedor, agora ele tem que ser o provedor. ahora él tiene que ser el proveedor. Antes seu pai era o protetor da casa, Antes su padre era el protector de la casa, agora ele tem que proteger a sua esposa. ahora es él el que tiene que proteger a su esposa. Então, de alguma forma, sempre estamos migrando, Entonces, de alguna forma siempre estamos migrando, seja na vida natural, social tanto en la vida natural, social e também a vida espiritual. y también en la vida espiritual. Agora, a responsabilidade dos pais Ahora, la responsabilidad de los padres e a responsabilidade dos pastores y la responsabilidad de los pastores treinar seus filhos e o povo de Deus para migrar. es entrenar a sus Sus hijos y al pueblo de Dios para migrar, Para não sermos como meninos. para que no seamos como niños. As crianças têm esse sinal. Los niños tienen esa Sinal. señal, esa particularidad. Quando chega uma criança na casa, Cuando llega un niño a la casa, tudo tem que convergir em torno dele. todo gira en torno a él. A cor que vai pintar o quarto, El color que se va a pintar en el cuarto, tudo que vai comprar para casa. todo lo que se va a comprar para la E casa. às vezes o marido fica esquecido. Y a veces hasta el marido, hasta no se olvidan del marido. Infelizmente, algumas esposas colocam a criança no meio do casal. Y desgraciadamente algunas esposas le colocan al hijo en medio de la pareja. Então tem uma centralidade aí. Entonces hay una centralidad allí E isso é um equívoco. y eso es un Vai error. gerar um grande dano para o casamento e para a criança. Va a generar un gran daño tanto para el casamiento como para el niño. Os pais têm que lembrar os filhos desde pequeno.
Los padres le tienen que recordar, lembrar. recordar a Aos los filhos. hijos desde chiquitos, Vocês não são o centro. ustedes no son el centro. Já já vocês vão voar e vão para longe. Muy pronto ustedes van a volar y se van a ir Então não lejos. cria raízes muito profundas aqui. Entonces uno crea raíces muy profundas. O sea, No. no vayas a crear Listo. raíces muy profundas aquí. E aqueles pais que vivem em torno dos seus filhos, Y aquellos padres que le dan todo a sus hijos, quando seus filhos vão embora, cuando sus hijos se van, os dois não conseguem viver em amor e em harmonia. los dos ya no consiguen vivir en amor y en armonía, Porque eles estavam equivocados. porque ellos estaban equivocados. Tem que treinar os seus filhos para migrar. Hay que entrenar a sus hijos para migrar. E tem que treinar o povo de Deus também Y hay que entrenar al pueblo de Dios también para uma vida mais profunda com Deus. para una vida más profunda con Dios. Para aquilo que Deus quer fazer em nosso tempo, Para aquello que Dios quiere hacer en nuestro tiempo, nós possamos estar maduros para corresponder. para que nosotros podamos estar maduros para poder corresponderle. Agora, se a gente acostuma a igreja Ahora, si nosotros le acostumbramos a la a iglesia ficar sempre sentadinho, muito cômodo, a estar ahí siempre sentaditos, muy cómodos, para receber a mamadeira dos seus pastores, para recibir el biberón de sus pastores, então teremos uma igreja cheia de gente grande, entonces vamos a tener una iglesia llena de gente mas grande, se comporta como crianças. pero que se comportan como niños. Eles têm que aprender a ter o seu devocional e estudar a palavra, Ellos tienen que aprender a tener su devocional y a estudiar la palabra a seguir o Senhor. y a seguir al Señor. E assim também as crianças. Y así también como los niños. Não pode tratar um rapaz ou um homem já grande No se puede tratar a un joven y a un hombre ya grande como se fosse uma criança. como si fuera un niño, Não, ele precisa chegar uma hora que ele tem que prover seu próprio dinheiro. porque tiene que llegar un momento en el que él tiene que proveer de su propio dinero, Senão, um dia que ele casar, porque si no, el día que él se case, então ele vai querer trazer os seus sogros para casa. entonces ahí le va a querer traer a sus padres para su casa. Mesmo y a que sus não seja suegros. fisicamente, Mismo que não seja no fisicamente, sea físicamente, mas eles vêm psicologicamente. pero ellos sí lo hacen psicológicamente. Temos aí em Gênesis, o homem tem que deixar seu pai e sua mãe Ahí tenemos en Génesis, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para se unir à sua esposa. para unirse a su esposa. Então você tem que treinar o seu filho para deixar. Entonces tenemos que entrenarle a nuestros hijos para que mañana nos dejen. E assim também tem que ser o povo de Deus. Y así también tiene que ser el pueblo de Dios. Não podemos ser mimados. No podemos mimarle, ser mimados. Temos que migrar para um nível mais profundo, mais alto. Tenemos que aprender a migrar hacia un nivel más profundo y más elevado. O Senhor está falando para o seu povo. El Señor está hablando a su Estão pueblo. vendo os pássaros? ¿Están mirando los pájaros? Eles estão migrando. Ellos están migrando. Eles sabem a época que tem que migrar. Ellos saben el tiempo en que tienen que migrar. Então eles tinham que estar com o corpo preparado para isso. Entonces ellos tienen que estar con el cuerpo preparado para eso. Tem que se exercitar. Tienen que ser, Exercitar. que se tienen que ejercitar. Agora imagine um pássaro bem gordinho. Ahora, imagínense un pájaro bien gordito. Está sempre comendo, 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 Está comendo. siempre comiendo, comiendo y comiendo. Você acha que ele vai conseguir migrar? ¿Ustedes creen que él va a conseguir migrar? Esse é o problema do nosso tempo. Ese es el problema de nuestro tiempo. O povo de Deus está muito gordinho. El pueblo está muy gordito. Precisamos ter uma academia espiritual também. Precisamos tener un gimnasio espiritual también ahí como la hermana. Para assim como se treina o corpo, Porque así como se entrena el cuerpo, precisamos treinar o nosso espírito. precisamos también entrenar nuestro espíritu E para podermos estar pronto para seguir o Espírito Santo. para que podamos estar listos para seguir al Espíritu Santo. O Senhor está falando para o seu povo. Y el Señor está hablando con su pueblo. Existe uma lei no seu interior Que existe una ley en su interior e existe um momento que você tem que migrar. y existe un momento en que tenemos que migrar. Se não migramos, podemos ser presas dos predadores. Y si no migramos, podemos ser víctimas de los depredadores. E também não vamos reproduzir, não vamos multiplicar. Y tampoco vamos a reproducirnos, no vamos a E multiplicar. também não saberemos como ser útil ao nosso Criador. Y tampoco no sabremos Como ser úteis ao a Criador. cómo ser útiles a nuestro Creador. Esse povo estava assim, gordinho, Este pueblo estaba así, gordo, porque comeram só aquilo que queriam comer. porque comieron solamente aquello que ellos querían E comer. agora começaram a comer uma comida estragada, uma Y comida ahora ruim. comenzaron a comer una comida que estaba descompuesta. Então eles estão doentes. Entonces ellos están enfermos Eles não conseguem seguir a direção do y Senhor. ellos no consiguieron seguir la dirección del Señor. Então o Senhor teve que permitir a disciplina espiritual, Entonces el Señor tuvo que permitir la disciplina espiritual a sua proteção ia sair sobre Jerusalém. y su protección iba a salir de sobre Jerusalén Então eles seriam levados cativos para a y Babilônia. ahí ellos serían llevados cautivos para Babilonia. Ele já havia permitido uma migração das 10 tribos do norte.
Él ya había permitido una migración de las 10 tribus del norte e elas foram espalhadas por muitos lugares y ellas se esparcieron por muchos e lugares não conseguiram voltar. y ya no consiguieron volver más. Mas Deus está dizendo que esses pássaros sabiam a época de voltar. Pero el Señor le está diciendo que esas aves sabían el tiempo en que tenían que volver. Agora ele espera que Jerusalém Ahora Él está esperando que Jerusalén ou Judá o Judá ia a Babilônia ficar 70 anos, vaya a Babilonia a quedarse ahí 70 años mas cautiva, haveria um tempo de migrar de novo para Jerusalém. pero habría un tiempo en que ellos tendrían que migrar de nuevo para Jerusalén. E isso aconteceu. Y eso ocurrió. Ocorreu no tempo do rei Ciro, Ocurrió durante el reinado del rey Ciro, que era da Pérsia. que era de Persia, Aconteceu que Daniel era um daqueles do povo de Deus que estava em Babilônia. y ocurrió que Daniel, que era uno de los que del pueblo de Dios que estaba en Babilonia, Enquanto ele estava ali no cativeiro, cuando él estaba ahí durante su cautiverio, estava estudando as Escrituras él estaba estudiando las e escrituras orando. y orando. E ele entendeu que o tempo do cumprimento da profecia de Jeremias, Y él entendió que el tiempo del cumplimiento de aquella profecía de Jeremías, que era de 70 anos, que era de 70 años, havia chegado. ya había llegado. Ou seja, haveria uma nova migração. O sea que habría nuevamente una migración, una Eles nueva iriam poder migración, voltar de Babilônia para y Jerusalém. que ellos iban a poder volver de Babilonia para Jerusalén. Então ele começou a interceder, Entonces él comenzó a interceder, começou a jejuar. comenzó a ayunar, Então houve uma batalha no mundo espiritual y entonces ahí hubo una batalla en el mundo espiritual, e ali a gente consegue ver y ahí nosotros podemos ver que aquele cativeiro terreno e político, que aquel cautiverio, que era terreno y político, na verdade era o resultado de uma potestade maligna en realidad era el resultado de una potestad que maligna trabalhou no povo de Deus. que trabajó sobre el pueblo de Dios. Claro, pela permissão de Deus. Claro, con el permiso de Dios. Agora, com a intercessão de Daniel, Y ahora con la intercesión de Daniel, segundo a palavra profética, según la palabra profética, Deus rompeu esse cativeiro espiritual Dios rompió ese cautiverio e espiritual houve um avivamento. y hubo un avivamiento. O Senhor despertou o espírito de Ciro. El Señor despertó el espíritu de Ciro. Provavelmente alguém falou para Ciro Probablemente alguien le dijo a Ciro que havia uma profecia no livro de Isaías, de que había una profecía en el libro de Isaías, final do capítulo 44 e início do 45, al final del capítulo 44, inicio del que 45, ali havia uma profecia de que ahí había una profecía que um homem chamado Ciro de que un hombre llamado Ciro seria o pastor do Senhor sería un pastor del Señor e ia fazer o seu povo voltar para y Jerusalém, que iba a hacer el pueblo de Dios volver a Jerusalén, porque Deus queria uma casa em Jerusalém. porque Dios quería una casa en Ele Jerusalén. queria de novo um templo restaurado Él quería de nuevo tener un templo restaurado para a presença, para a sua presença, para poder tener allí su presencia e a sua cidade restaurada como seu testemunho. y su ciudad restaurada como su testimonio. Então assim termina Segunda Crônicas. Entonces, así termina el segunda de Crónicas. Então quando você começa a ler o livro de Esdras, Y cuando comenzamos a leer el libro de Esdras, você vai ver que Deus despertou o espírito de Ciro. ahí vamos a ver que el Señor despertó el espíritu de Ciro. E ele fala para todo o povo de Deus Y él ahí le habla a todo el pueblo de Dios que aqueles que são pelo Senhor que aquellos que están por el Señor poderiam voltar para Jerusalém. podrían volver a Jerusalén. E ele ainda liberou tesouros do seu reino Y él todavía le dio tesoros de su reino e deu também os utensílios do templo y le dio también los utensilios del para templo que eles pudessem voltar a construir o templo para que ellos pudieran volver y construir el templo e voltar a sacrificar e servir ao Senhor, cultuar ao Senhor. y volver de nuevo a hacer los sacrificios y rendir culto al Señor. Então nós temos aí um grande avivamento, Entonces tuvimos allí un gran avivamiento porque Deus queria uma grande migração. porque Dios quería una gran migración. E, inclusive, um rei estaria perdendo poder bélico, Inclusive el rey iba a perder poder bélico porque ele liberou soldados também para proteger porque él envió también soldados para proteger esse remanescente. ese remanente que iba a volver. Ele perdeu Dinero. dinheiro porque liberou eles dos impostos. Él perdió también dinero porque les perdonó los impuestos. Então esse acontecimento político extraordinário Entonces ese acontecimiento político extraordinario é resultado de intercessão fue el resultado de la intercesión para cumprimento da palavra profética. para que se pudiera cumplir la palabra Então profética. aí nós temos um grande avivamento. Y ahí entonces tenemos un gran avivamiento. Mas infelizmente, Pero infelizmente, ainda que todo o povo de Deus poderia voltar de Babilônia para Jerusalém, aunque todo el pueblo de Dios podía volver de Babilonia a Jerusalén, somente um pequeno remanescente voltou. solamente un pequeño remanescente volvió.
Eles não perceberam o tempo de migrar, Ellos no percibieron el tiempo de migrar, como esses pássaros migraram. como estos pájaros migraron. Eles criaram raízes muito profundas em Babilônia. Ellos echaron raíces muy profundas en Babilonia. Alguns passaram a ter outras mulheres em Babilônia. Algunos pasaron a tener otras mujeres en Babilonia. Eles tiveram, passaram a viver conforme a cultura de Babilônia. Pasaron a vivir inclusive conforme a la cultura de Babilonia. Passaram a ter uma outra língua. Y pasaron a tener otra lengua. Isso também aconteceu com o povo de Deus. Y eso pasó también con el pueblo de Dios. Quando você lê o livro de Esdras, Cuando nosotros leemos el libro de Esdras, quando eles voltaram para Jerusalém, cuando ellos volvieron para Jerusalén, cerca de 5% do povo de Deus. solamente cerca del 5% del pueblo de Dios. Alguns acreditam, alguns eruditos, que foi só 2,5%. Algunos eruditos creen inclusive que fue solamente el 2,5%. Mas a Bíblia diz que foi um remanescente pequeno. La Biblia dice que fue un remanente pequeño. Quando eles voltaram, eles restauraram a primeira coisa, Y cuando ellos volvieron, lo primero que restauraron foi o altar. fue el altar, Que o altar representa a cruz. porque el altar representa la cruz. Eles não começaram com os muros de proteção, Ellos no comenzaron con los muros de protección, porque os profetas que profetizaram naquela época porque los profetas que profetizaron en aquella da época restauração, sobre la restauración, aí temos Ageu, Zacarias, ahí tenemos a Ageo, Zacarías, especialmente, especialmente, e Malaquias. y Malaquías. Diz que o Senhor seria uma muralha ao redor de Jerusalém, uma muralha de fogo. Dijeron que el Señor haría una muralla alrededor de Jerusalén, una muralla de fuego. Então eles primeiro precisavam voltar ao princípio da cruz, Entonces, ellos necesitaban volver primero al principio de la cruz, que é o altar. que es el altar. Você se lembra de Abraão? ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Quando Abraão edificava um altar, Cuando Abraham edificaba un altar, isso representa a base do falar de Deus. eso representa la base del hablar de Dios. Eles haviam perdido isso e foram para a Babilônia. Ellos habían perdido eso y fueron a Babilonia Agora estão voltando para o princípio de Jerusalém. y ahora están volviendo para el principio de Jerusalén. Então é necessário o altar, Y es necesario un altar que representa a cruz. que representa la Ou cruz. seja, nada para o homem, O sea, nada para el hombre, tudo para Deus. todo para Dios. Todo está crucificado. Todo está crucificado. Nossa vida é somente para Ele. Nuestra vida, o sea, su vida no era solamente para ellos. A nossa vida será totalmente para o Senhor. Nuestra vida será totalmente para el Señor. Então, no capítulo 3 de Esdras, Entonces, en el capítulo 3 de Esdras, eles começam a restaurar os fundamentos. ellos comienzan a restaurar los cimientos. E depois o templo. Y después el templo. Somente depois no livro de Neemias, Solamente recién después, en el libro de Nehemías, quando o templo já está restaurado, cuando el templo ya está restaurado, eles começam a restaurar as muralhas. ahí ellos comienzan a restaurar las murallas con Nehemías. Nada é sem significado. Y nada de esto es sin sentido. Quando você vê também o cativeiro do povo de Deus em Babilônia, Cuando miramos también al cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia, agora no tempo da igreja, ahora en el tiempo de la iglesia, você vê que a partir de Martinho Lutero, nosotros podemos ver que a partir de Martín Lutero, primeiro restaurou os assuntos centrais da fé. él primero restauró los asuntos centrales de la fe. Voltaram à justificação pela fé. Se volvió a la justificación por la fe. Depois você continua a ver a obra da restauração do povo de Deus. Y a partir de ahí nosotros podemos continuar viendo la restauración del pueblo de Dios. Então vamos ver que cada aspecto do livro de Esdras e Neemias Y entonces ahí podemos ver que cada aspecto de los libros de Esdras y Nehemías vem se cumprindo também na história da igreja. se vienen cumpliendo también a lo largo de la historia de la iglesia. Agora existe um porém. Ahora, existe un pero. Assim como tiveram inimigos da restauração em Esdras e Neemias, Que así como también hubo enemigos para la restauración en la época de Esdras y Nehemías, nós também temos inimigos em nosso tempo. nosotros también tenemos enemigos en nuestro tiempo. E precisamos discernir essas coisas à luz da palavra. Y necesitamos discernir estas cosas a la luz de la palabra. É muito importante entender esse princípio de migração espiritual, Es muy importante que entendamos este principio de migración espiritual, porque assim Deus tem trabalhado desde o princípio. porque es así como Dios ha trabajado desde el principio. Vamos lembrar de algo no livro de Êxodo, Vamos a recordar algo que está en el libro de Éxodo. quando o Senhor tirou seu povo do Egito para trazer a Canaã. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y los trajo para traerlos a Canaán. Vamos ver Êxodo 19, versículos 1 a 6. Vamos a ver, Éxodo 19, Do versículo 1 a 6. versículos 1 al 6.
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quando você olha o aspecto histórico, Cuando nosotros miramos el aspecto histórico, temos aqueles milagres e as intervenções do Senhor. tenemos aquellos milagros y las intervenciones del Señor, Mas quando você vê Deus fazendo uma leitura espiritual, pero cuando nosotros comenzamos a hacer una lectura espiritual, Deus mesmo mostra para nós como ele interpretou aquilo. Dios mismo nos muestra cómo Él interpretó esas cosas. O versículo 4 diz: El versículo 4 dice: Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. ¿Cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí? Percebe a migração? ¿Perciben la migración? Ele está tirando o seu povo do cativeiro do Egito, Él está sacando a su pueblo del cautiverio en Egipto, mas não para eles viverem uma vida de liberdade lá em Canaã. pero no para ir a llevar una vida de libertad ahí en Canaán. Não, ele diz: E vos cheguei a mim. Y los traje a mí. Sempre que o Senhor faz algo no meio do seu povo, Siempre que el Señor hace algo en medio de su pueblo, é para trazer o seu povo de volta para ele. es para traer a su pueblo de vuelta a Él. E é isso que ele está reclamando na época de Jeremias. Y eso es lo que Él está reclamando en la época de Os Jeremías. pássaros sabem que tem que migrar e voltar para onde saíram, Los de onde pájaros saíram. saben que tienen que migrar y volver al lugar de donde salieron, Mas eles não sabiam que tinha que voltar para o Senhor. pero ellos no sabían que necesitaban volver al Señor. Eles queriam ir para uma terra que manda leite e mel. Ellos querían ir para una tierra que emana leche y miel, Queria se livrar de Faraó querían librarse del e faraón queria uma vida próspera. y querían una vida próspera, Só fala: não, o propósito não é esse. O propósito não é esse. pero el propósito de Dios no era Só eso. queria trazer eles de volta para Ele, El Señor le quería traer de vuelta para Él porque havia um plano muito maior. porque había un propósito mucho mayor. Assim também nós corremos esse risco. Y así también nosotros corremos ese riesgo Querer ter uma vida boa, uma igreja boa, de querer tener una vida buena, una iglesia é buena tudo tranquilo, y todo muito tranquilo, cômodo, muy cómodos, e nos tornamos inúteis. y nos volvemos inútiles. Assim tem sido em muitos lugares. Así ha sido en muchos lugares. Há uma outra passagem falando sobre migração, Y hay otro pasaje que habla sobre migración, Deuteronômio, está en Deuteronomio, capítulo 32, en el capítulo 32, versículos 9 a 12. desde el versículo 9 al 12. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Sim. Como é interessante, o Senhor várias vezes fala de águias, não? Como es interesante que como el Señor habla mucho de águilas. Agora aqui tem algo tão maravilhoso. Ahora aquí tenemos algo tan maravilloso. Ele está dizendo que não só levou os seus filhotinhos por cima dele, Él está diciendo que no solamente le tomó a sus hijos, que le llevó encima de él, mas depois que eles estavam num lugar seguro, sino que después de que ellos estaban en un lugar seguro, ele ficou batendo as suas asas sobre eles, él quedó agitando sus alas sobre ellos, para que eles aprendessem a bater suas asas também, para que ellos también aprendiesen a mover sus alas, para que eles pudessem voar também. para que ellos pudiesen volar también. Deus é um Deus que se move Dios es un Dios que se mueve por toda a história da humanidade. a través de toda la historia de la humanidad. Agora, será que ele não vai se mover no tempo do fim? Ahora, ¿será que Él no se va a mover en los tiempos del fin? Alguns acreditam que Deus não fará mais nada agora. Algunos creen que Dios ya no habla más nada ahora. E ele, inclusive, não,
assim, não haverá um avivamento no tempo do fim. y creen inclusive que no habrá un avivamiento en los tiempos del fin. Será que as asas do Senhor estão amarradas? ¿Será que las alas del Señor están atadas? Não, não cremos nisso. No, no creemos en eso. Deus ainda é um Deus poderoso que se move. Dios todavía es un Dios poderoso que se mueve, Mas Ele está nos treinando, pero Él nos está entrenando, está nos levando à sua academia espiritual. nos está llevando a su gimnasio espiritual. Agora precisamos de servos de Deus, Ahora necesitamos servos de Deus, de siervos de que Dios seja o nosso personal. que sean como nuestro entrenador personal. Sim, sim. Não pode dar uma vida muito fácil para os alunos. No le puede dar una vida muy fácil a los Não alumnos, fica obeso. o si no quedamos gorditos. Hay que seguir el ejemplo de Tomás. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo sobre como a asa faz o seu ninho, Yo no sé si ustedes ya vieron algún video cómo las águilas hacen su nido, seus ninhos para colocar os seus huevos. el nido para colocar sus huevos. Coloca no lugar bem alto, num Coloca pináculo. en un lugar muy alto, en una cima. Depois, ali coloca os seus ovos. Después ahí coloca sus huevitos. E ele está muito bem protegido por plumas, por Y ellos, penas. ese nido está, los huevos están muy bien protegidos por plumas. Então, seus filhotes nascem Entonces ahí el polluelo nace e ela começa a alimentar os filhotes. y ella le comienza a alimentar ahí a los pichones. Então, eles começam a crescer Y ellos comienzan a e crecer começam a brigar um com o outro y comienzan a pelearse ahí entre ellos para disputar o terreno. para disputarse el espacio. Então, o que ela faz? Entonces, ¿qué hace ella? Ela começa a tirar as plumas, as penas, Entonces ahí le comienza a sacar las plumas e vai ficando os espinhos, y quedan como espinitas para eles não ficar muito confortáveis, para que no se queden muy cómodos até eles começarem a sair do ninho. hasta que comiencen a salir del nido. Alguém já viu isso? ¿Alguien ya vio eso? E quando eles demoram a sair, Y si ellos demoran para salir, ela tira eles dali. ella le echa del nido. Alguns acreditam que ela joga os seus filhotes lá de cima. Muchos creen que ella le tiran, muchos creen que ella le tira de allá arriba a sus hijos. E ele tenta bater as asas e se vira, tem que voar. Y él intenta abatir su ala y tiene que volar. Se não voar, vai morrer. Si no vuela va a morir. Mas ela é tão misericordiosa. Pero ella es tan Ela misericordiosa vem, pega ele, que ella viene y le Socorre. toma y le socorre leva para um lugar seguro. y le lleva de nuevo a un lugar seguro. Depois empurra de novo. Después le echa de nuevo. Não pode dar uma vida muito confortável. No le puede dar una vida muy confortable. Senão, não vai querer sair nunca. O si no, no va a querer salir nunca del nido. É como essa geração. Es como esta generación. Às vezes as pessoas falam para mim: A veces las personas me dicen, ah, eu tenho uns meninos tão bonitos. yo tengo unos niños tan bonitos E umas meninas. y unas niñas. E eu estou pensando que são menininhos. Y yo estaba pensando que eran niñitos, Mas parece uns dinossauros. pero parece uno que parece un dinosaurio. 20 e tantos anos, 30 anos. 20, 30 años. E as meninas também muito Y grandes. las niñas también muy grandes. Então dorme até a hora que quer, Duerme hasta la hora que come quieren, tudo que quer como os dinossauros. come todo lo que quieren como E dinosaurios. não vê a hora dos pais morrer para eles herdarem a herança. No ven la hora que sus padres se mueran para recibir la herencia. Não, essa geração é terrível. No, esta generación es terrible. Escraviza os pais. Esclaviza a los padres. Vocês estão me entendendo? ¿Me están entendiendo? O Senhor está dizendo que ele faria isso. El Señor estaba avisando que Él iba a hacer eso, Que ele despertava a sua ninhada. que Él despertaba su nido. Olha o versículo 11. Y miren el versículo 11. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ele está voando Está volando e ajudando os seus filhotes a bater as asas. y ayudando a los pichones a batir sus alas Para que eles também aprendam para que a ellos voar. también aprendan a volar. Há pensamento de poeta, Hay un pensamiento de un poeta eu citei na minha primeira mensagem. que yo cité en mi primer mensaje. A águia que rasga ou que voa sobre as alturas La águila que vuela sobre las alturas não se inquieta ou não se preocupa Não a se respeito de como atravessará o rio. no se preocupa de cómo va a cruzar un río. Se você está num plano mais baixo, Si uno está en un plano más bajo, tem que se preocupar como vai atravessar um rio. ahí vamos a preocuparnos cómo atravesar un río. Mas se você voa nas alturas como uma águia, Pero si nosotros conseguimos volar en las alturas como você una vai olhar lá águila, de cima, nosotros vamos a mirar de allá arriba ah, não, tranquilo.
y está ahí tranquilo, no vamos a preocuparnos por el río. Nós vamos passar por muitos problemas nessa vida. Nosotros vamos a pasar por muchos problemas en esta vida, Seja a vida individual, vida familiar, tanto en nuestra vida individual, vida familiar, ou vida econômica e social, vida económica, vida social, mas também como povo de Deus. pero también como pueblo de Dios. Então precisamos saber como voar Entonces necesitamos saber cómo volar e como ser vencedores no tempo de crise. y cómo ser vencedores en los tiempos de crisis. No final dos tempos, En el final de los tiempos, o livro de Apocalipse mostra algo sobre isso. el libro de Apocalipsis nos muestra algo sobre eso. Diz que em Apocalipse 12, versículo 13 e 14, En Apocalipsis 12, versículos 13 y 14, Apocalipsis 12, 13 e 14. 12, versos 13 y 14, Sim. dice así: Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, No vamos a entrar en detalle sobre esto, mas não seja ingênuo pero no sean ingenuos, que o final dos tempos será de tranquilidade total. que el final de los tiempos va a ser de tranquilidad total. É melhor acreditar em várias passagens da Bíblia Es mejor creer que varios pasajes de la Biblia que haverão tempos difíceis que dicen que habrán tiempos e difíciles. você entrar na academia do Espírito. Entonces, para que podamos entrar en el gimnasio del E Espíritu, se precisar, temos que migrar para outros y lugares, si necesitamos que podamos migrar para otros lugares, do que você ignorar isso. a que nosotros ignoremos eso E você fique sedentário e bem gordinho. y quedemos ahí sedentarios, bien gorditos, E se vier um tempo de tribulação, y que si viniera un tiempo de tribulación, seremos dizimados, seremos destruídos. seremos diezmados, seremos destruidos. É melhor estar preparado. Es mejor estar preparado. E se a gente não tiver um tempo tão terrível assim, Y si acaso nosotros no tuviéramos un tiempo tan terrible así, quando o Senhor voltar, cuando el Señor vuelva, é melhor porque não teremos raízes nessa terra. va a ser mucho mejor porque nos vamos a tener raíces en esta tierra. Então ficará mais fácil poder seguir o Senhor. Y entonces ahí nos va a ser mucho más fácil poder seguir al Señor. Agora, alguns porque acreditam numa vida tão próspera Pero también hay algunos que creen en una vida tan próspera que o propósito do Senhor é mimar a gente como um pai mima os seus filhos. y creen que el propósito del Señor es mimarnos como un padre mima a sus hijos. Então eles não conseguem suportar nada. Y entonces no consigue soportar nada. Alguns, se estiver chovendo ou frio, Y algunos si estuviese lloviendo o si hace frío, eles falam: vou ficar embaixo do edredom, o Senhor sabe. y ahí dicen, no, me voy a quedar aquí en la cama calentito debajo del Para que ir dedo. para a reunião de novo? ¿Para qué me voy a ir a la reunión de los Já hermanos? fui há 15 dias atrás. Ya me fui hace 15 días. Imagine se tiver que passar um problema. Imagínese si tuviera que pasar un problema. São filhos mimados. Son hijos mimados. Muitos cristãos hoje são assim. Muchos cristianos hoy son así. O Senhor pode contar com muito pouco. Entonces el Señor, Pode contar com, sim, com muitos poucos. el Muitos Señor poucos. lastimosamente cuenta con muy pocos. Alguns conseguem passar horas vendo um filme, Algunos pueden conseguir estar horas viendo una película, mas têm dificuldade de ler a Bíblia por 10 minutos. pero tienen dificultad para leer la Biblia por 10 minutos. Ou orar por 15 minutos. O si no, por orar por 10 minutos. Tem que ter alguém dando uma madeira para ele, porque Ahí é um bebê. necesitan tener alguien que le esté dando como un biberón, como si fuera un bebé. Por esse texto que diz que o Senhor está treinando os seus filhotes, como Miren, uma águia. este texto nos dice que el Señor está entrenando a sus hijos como un águila. Quão maravilhoso isso é para nós. Qué maravilloso esto para nosotros. E nós precisamos também nos exercitar no Senhor. Y nosotros también necesitamos Exercitar-nos no Senhor. ejercitarnos con el Señor. Tantas coisas para aprender com o Senhor nesse tempo. Hay tantas cosas para aprender con el Señor en este tiempo. Porque de alguma forma a igreja se tornou como um cativeiro, uma gaiola, Porque de alguna manera la iglesia se volvió como una cárcel, como un cautiverio. e as pessoas estão dando, os mestres, os pastores estão só dando comida para eles. Y los pastores y maestros solamente están dándole comida a los hermanos. Eles nunca abrem a gaiola para que possamos ir caçar a nossa comida. Y nunca abre la puerta para que podamos salir y cazar nuestra comida. Então somos cativos de uma instituição religiosa. muitas Entonces ahí nos vezes. volvemos cautivos de una institución religiosa.
Esse não é a função do ministério pastoral. Esa no es la función del ministerio pastoral. Então precisamos de profetas também, Nosotros precisamos de profetas que también, nos ajude a voar, que nos ayuden a e volar voar para o lugar certo, y para el lugar y volar para el lugar correcto, que é para Cristo. que es para Cristo. E é o que Ele quer fazer no tempo que vivemos. Y Él quiere hacer eso en este tiempo que estamos viviendo. Existe um irmão chamado Richard Alverson, Existe un hermano llamado Richard Alverson que diz assim: no início a igreja era uma comunidade de homens e mulheres centrados em Cristo. y él dice así: al inicio la iglesia era una comunidad de hombres y mujeres centradas en Cristo. Então a igreja mudou-se para a Grécia, ou migrou para a Grécia, Entonces la iglesia migró para Grecia e onde se tornou uma filosofia. y ahí se volvió una filosofía. Em seguida ela migrou para Roma, Y a continuación ella migró para Roma, onde se tornou uma instituição. donde se volvió una institución. Depois mudou-se para a Europa, Y después de ahí se cambió para Europa, onde se tornou uma cultura. donde se volvió una cultura. Por fim mudou-se para a América, Y finalmente migró para América, onde se tornou um grande negócio. donde se volvió un gran negocio. Quando você estuda a história da igreja de Lutero para cá, Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia desde Martín Lutero hasta acá, isso tem acontecido. es esto lo que ha ocurrido. Não significa que todo o povo mudou para esses lugares, No significa que todo el pueblo de Dios se volvió para esos mas lugares, sim que a igreja foi chegando nesses lugares. pero sí que la iglesia fue llegando a esos lugares. E ela ela ficou tão acomodada, Y ella se volvió tan acomodada, assim como o seu povo em Babilônia, así como su pueblo en Babilonia, que ela passou a viver de acordo com aquela cultura. que esa iglesia pasó a vivir de acuerdo con esa cultura. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito pelo Espírito Santo, Entonces nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu por el Espíritu Santo, para ter essa fome por Deus, para que podamos tener esa hambre por Dios, de querer voar dessa situação fria que nós estamos de querer volar, salir de esta situación fría en la que nosotros e estamos, voltar para o nosso habitat, y que podamos volver para nuestro hábitat, para habitar nas regiões celestiais, para habitar en las regiones celestiales, em Cristo, en Cristo, e ser a comunidade do Espírito Santo nesse tempo, y ser la comunidad del Espíritu Santo en este tiempo, para que Ele cumpra o que Ele tem preparado para esse tempo. para que Él pueda cumplir lo que Él tiene preparado para este tiempo. Vocês se lembram o que Jesus falou para Nicodemos? ¿Ustedes se acuerdan lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. O vento sopra para onde quer, El viento sopla para donde quiere, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. oye su voz, pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Isso fala da natureza da obra de Deus. Y eso nos habla de la naturaleza de la obra de Dios. Você pode controlar o vento? ¿Ustedes pueden controlar el viento? Está dizendo que o povo de Deus também deveria ser incontrolável Entonces, el pueblo de Dios también debería ser incontrolable em relação às coisas dessa terra. en relación a las cosas de esta Tem tierra. que seguir o vento do Espírito Tiene que seguir el viento del para Espíritu migrar para o nosso chamamento. para migrar hacia nuestro llamamiento. Agora, se tivermos um estilo de ministério Ahora, si tuviéramos un estilo de ministerio ou um estilo de vida de igreja, o un estilo de vida de e iglesia nós ficamos acostumados só a ouvir sermão, donde quedamos acostumbrados solamente a escutar a mensagens escuchar mensajes e não entender o tempo profético das Escrituras, y no entender el tiempo profético de las nós Escrituras, vamos estar gordinhos. entonces vamos a volvernos a gorditos. Ainda que haja o mover do Espírito Santo em nosso tempo, Y aunque haya un mover del Espíritu Santo en nuestro tiempo, não vamos seguir o Senhor. no vamos a conseguir seguir al Señor. Então, às vezes, Deus permite as coisas serem Y es por eso que Dios a veces permite que las cosas sacudidas sean sacudidas para levar os seus filhos a seguir adiante. para poder llevar a sus hijos a seguir adelante. Se você estudar a história dos avivamentos, Si ustedes estudian la historia de los avivamientos, você vai encontrar que muitas vezes a opressão ustedes van a encontrar que muchas veces la opresión veio antes do avivamento. vino antes de los avivamientos. Olha o que Deus fez na China, Miren lo que Dios hizo en la China. quando o comunismo entrou na China. Cuando el comunismo entró en la China, Muitos cristãos morreram. muchos cristianos murieron. Também houve um avivamento poderoso, não só na China, Y también ahí hubo un avivamiento poderoso, no solo en la China, mas também na Coreia do Norte. sino que también en Corea del Norte. Existe um livro maravilhoso, Existe un libro maravilloso, Avivamento Coreano. Avivamiento Coreano. Eu li e fiquei assustado. Yo leí y quedé con miedo, asustado. Eu tenho um casal de amigos Yo tengo una pareja de amigos que são missionários. que son misioneros E eu ganhei um
presente deles. y yo gané un regalo de ellos, Porque eu fui convidado para ir para a China, porque yo fui invitado para ir a la China, lá pelo ano 2000, por aí. allá por el año 2000 más o menos, Houve avivamento na China, y hubo un avivamiento en China. vários avivamentos aconteceram ali. Varios avivamientos ocurrieron allí. Desde a época de Hudson Taylor, Desde la época de Hudson Taylor e depois com Watchman Nee, y después con Watchman Nee e depois vários outros avivamentos. y después varios otros avivamientos. Há um livro maravilhoso chamado O Homem do Céu. Hay un libro maravilloso que se llama El Hombre del Cielo, É Hombre desse tempo Celestial. agora. É desse tempo Es de agora. este tiempo ahora. Todos deveriam ler. Todos deberían E leer. existe uma versão para jovens Y e existe una crianças. versión para jóvenes É y ilus- niños É ilustrado. y es ilustrada. Faria muito bem se pudessem ler no lugar de ficar no celular. Haría mucho bien si pudieran leer en vez de estar jugando con el celular. Então, essa minha amiga, esposa desse irmão, Entonces, esta amiga mía, esposa de este hermano, falou: Gerson, não podemos ir para lá simplesmente como cristãos, le dijo, Gerson, no podemos ir allá solamente como mas cristianos, podemos entrar como profissional. pero podemos entrar como profesionales. Como você é um editor, Como usted es un editor, poderia ir nos ajudar. podría ir a ayudarnos. Temos cerca de 100 a 200 mil novos cristãos. Tenemos cerca de 100 a 200.000 nuevos cristianos E não tem Bíblia, y no tienen e Biblia não tem liderança. y no tienen liderazgo, Eles estão perseverando. pero están perseverando E queríamos que alguém fosse para lá y queríamos que alguien vaya para allá para poder ministrar os fundamentos centrais da fé para poder ministrar los fundamentos centrales de la e fe capacitar alguns para a liderança, y capacitar a algunos para el liderazgo, nem que fosse por 2 meses. aunque sea solo por 2 meses. Mas você imagina isso? Pero ustedes se imaginan eso, Cerca de 100 a 200 mil novos cerca de cristãos. 100 a 200.000 nuevos E eles estavam cristianos vivendo cheios do Espírito Santo. y ellos están viviendo llenos del Espíritu Santo. Eu não sei se você já tentou chegar perto de uma árvore Yo no sé si ustedes ya intentaron llegar cerca de un árbol onde tem passarinhos pousados ali. donde hay muchos pajaritos aposados allí. Quando você chega ali, Cuando usted llega allí, o que eles fazem? ¿qué hacen ellos? Eles voam. Ellos vuelan, salen volando. Assim são os cristãos cheios do Espírito Santo. Así son los cristianos llenos del Espíritu Eles Santo. não são presas fáceis para o predador. Ellos no son presas fáciles para el depredador. Mas hoje, quando os cristãos não são cheios do Espírito Santo, Pero cuando los cristianos no son llenos del Espíritu Santo não são capacitados para servir o Senhor, y no son capacitados para servir al Señor, eles são presas de qualquer vento de doutrina, qualquer heresia. ellos son presas de cualquier viento de doctrina, de cualquier herejía. Facilmente são presas de falsos profetas, Fácilmente son presas de falsos profetas assumem uma outra cultura que não é a cultura do reino. y asumen otra cultura que no es la cultura del reino. Esse é um tempo de apostasia também, Este es un tiempo de apostasía también, onde as pessoas são fascinadas por coisas novas. donde las personas están fascinadas por cosas nuevas Não conhecem profundamente as Escrituras y no conocen profundamente las e escrituras não têm uma vida no Espírito. y no llevan una vida en el espíritu. Se você está saudável, Si usted está saludable, se alguém te der uma comida estragada, pero tiene una comida que está descompuesta, ainda que alguém fala, não, pode comer, está muito boa. y aunque la gente te diga, puedes comer, está muy buena, Na hora que você põe na boca, en el momento que pones esa comida en la boca, seu organismo vai falar para você, tu organismo te va a decir, come não, no vayas a comer, está estragada. está descompuesta. Então o paladar está funcionando. Entonces el paladar está funcionando. Agora, se você não tem um bom paladar, Ahora, si usted no tiene un buen paladar, e se você for um glutão, y si fuera un glotón, tudo que vem na sua frente você come. todo lo que le ponen enfrente, vas a comer. Parece um urubu, aquele animal Ahí que parece come un tudo. cuervo, un uribú. Come coisa estragada. Come cosas podridas, ¿verdad? Quando, Osamente. se tivermos cheio do Espírito Santo, Pero si estuviésemos llenos del Espíritu vamos Santo, viver como uma águia. vamos a vivir como un águila E nós também teremos paladar espiritual. y también tendremos paladar espiritual. Ou seja, a unção do Espírito Santo. O sea, la unción del Espíritu Santo. Mesmo que alguém seja novinho na fé, Y mismo, aunque la persona sea nueva en la fe, o Espírito vai testemunhar que tem coisas que não deve comer. el Espíritu le va a dar testimonio de que hay cosas que no tiene que comer. Agora você pode ter 50 anos no Evangelho. Ahora, usted puede estar 50 años en el Evangelio, Evangelho entre aspas. Evangelio entre comillas, Você pode ser um bom religioso. y puede ser un buen religioso, E pode ser que você está comendo coisa estragada. y puede ser que estén comiendo cosas descompuestas, Porque você nunca migrou porque usted nunca migró para uma vida de profundidade com o Espírito Santo para una vida de profundidad en el Espíritu e Santo uma vida nas Escrituras. y una vida en las Quando Escrituras. você está centrado em você mesmo, Cuando ustedes están centrados en ustedes mismos, vive em obsessão espiritual. viven en una obsesión espiritual. O cheiro de coisa estragada está forte. El olor a cosa podrida está fuerte
mas você não sente. pero usted no siente. E ainda acha que é um bom perfume. Y encima piensa que es un buen perfume. Então, é um tempo difícil que nós estamos vivendo. Es un tiempo difícil el tiempo que estamos viviendo. Charles Spurgeon certa vez disse Charles Spurgeon cierta vez dijo que nós precisamos de tempestades terríveis que nosotros necesitamos de tempestades terribles para que as raízes podres da árvore para que las raíces podridas de los árboles possam sair para fora puedan salir fuera, puedan ser echadas fuera e nós possamos aprofundar nossas raízes em Cristo. y nosotros podamos profundizar nuestras raíces en Cristo. Na Coreia do Norte En Corea del Norte havia uma comunidade de cristãos vivendo subterrânea. había una comunidad de cristianos viviendo en forma subterránea Então o exército comunista descobriu y el ejército comunista descubrió e colocou várias famílias numa praça pública, y ahí puso a varias familias en una plaza pública, pegou as crianças, os filhos desses irmãos, tomaron a los niños, a los hijos de estos hermanos colocou várias forcas no meio da cidade, na praça. y colocaron varios Forca para enforcar. para ahorcarles, horcas. E disse: se vocês renunciarem a Jesus Y le dijeron, si ustedes renuncian a e Jesús seguir o nosso sistema, y siguen nuestro sistema, seus filhos vão viver. sus hijos van a vivir, Mas se não renunciar, eles vão ser enforcados. pero si no renuncian ellos van a ser ahorcados. E eles entregaram seus filhos ao Senhor. Y ellos le entregaron a su hijo al Abraçaram Señor. seus filhos, Abrazaron a sus hijos vocês estão indo para casa. y le dijeron, ustedes están yendo para E casa. daqui a pouco vamos nos encontrar. Y dentro de poco vamos a encontrarnos. E eles foram enforcados. Y ellos fueron ahorcados. Depois o exército colocou os pais deitados no chão, Y después el ejército colocó a los padres acostados en el piso, um na frente do outro. uno frente a otro. Os pés caíam no ombro do outro e assim era como um corredor. Y era como un corredor. E colocaram um trator que viria por detrás Y ahí colocaron un tractor que venía de atrás e ia atropelar todos y eles. le iba a pasar por encima a todos. Então eles começaram a cantar. Y entonces ellos comenzaron a cantar. Não sei se vocês conhecem esse cântico, esse hino. Y no sé si ustedes conocen este canto, este himno. Lá está o meu tesouro, Allá está mi tesoro. lá onde não há choro, Allá donde no hay llanto, onde todos cantaremos juntos donde todos cantaremos juntos. hinos de louvor, Y hinos de louvor himnos del oro ao Senhor. al Señor. No Brasil, alguns cantam isso de forma morta, En Brasil algunos cantan eso de una manera muerta, mas esse hino surgiu no meio de tribulação. pero ese himno surgió en medio de la tribulación. Quando eles começaram a cantar, Cuando ellos comenzaron a cantar, houve um terremoto hubo un terremoto e um grande avivamento. y un gran avivamiento. O Senhor visitou aquele lugar Y el Señor visitó aquel lugar e houve um avivamento maravilhoso. y hubo un avivamiento maravilloso. Então, às vezes, precisamos de tempos de adversidades Entonces a veces necesitamos de tiempos de adversidad para despertar a natureza da obra de Deus em nós, para despertar la naturaleza de la obra de Dios en nosotros, que não é algo terreno, que no es algo terreno, é algo celestial. es algo celestial. Precisamos ser esse povo peregrino, Necesitamos ser ese pueblo peregrino, como diz as Escrituras, como dicen las Escrituras, que estamos transitando, peregrinando para novos céus e nova terra. que estamos peregrinando hacia un cielo nuevo y una nueva tierra, un cielo nuevo y una nueva tierra. Então, queridos, que Deus nos ajude nesse tempo. Entonces, mis queridos, que Dios nos ayude en este tiempo. Se o Senhor nos ajudar, eu gostaria de falar de algumas coisas que temos que migrar nesse tempo. Y si el Señor nos permite, me gustaría hablar de algunas cosas que necesitamos migrar en este tiempo. E também compartilhar um pouco sobre as migrações no livro de Atos. Y también poder compartirle algunas cosas sobre las migraciones en el libro de Hechos. Vamos ler pela última vez Jeremias 8, verso 7. Vamos a leer por última vez Jeremías 8, Versículo 7. versículo 7. Jeremías 8, versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Vou apenas citar pensamento de John MacArthur Solamente para citar un pensamiento de John MacArthur sobre esse versículo que acabamos de sobre ler. este versículo que acabamos de leer. Él dice así: el instinto de las aves migratorias las dirige con regularidad infalible para regresar cada primavera de sus hogares invernales, pero el pueblo de Dios no regresa aunque se aproxima el invierno de la ira divina.
Que o Senhor aviva a sua obra entre nós, que el Señor avive su obra entre nosotros, para que possamos migrar para Ele. para que podamos migrar para Él. Efésios 1:10, Efesios 1:10 penso que explica o que Deus está fazendo no nosso tempo. creo que explica lo que Dios está haciendo en este tiempo. Efesios 1:10 dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por tu palabra. Estamos tan agradecidos, Señor, que tú hayas permitido que nuestro hermano Gerson nos visite una vez más y que nos haya traído esta palabra tan fresca, Señor. Señor, realmente, como Él nos compartió, Señor, queremos ser como estas aves que tienen tu ley escrita en sus corazones, Señor. Así nosotros también queremos tener tu ley escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, para poder discernir los tiempos, para poder discernir tu voz, Señor. Amén. Que en este tiempo oramos, Señor, para que tu iglesia pueda discernir tu voz, Señor, y podamos andar en tus propósitos. Amén. Señor, como oramos siempre, queremos recoger contigo y no desparramar, Señor. Muchas veces desparramamos sin darnos cuenta, Señor. Visítanos, Señor. Amén. Y que nosotros podamos estar preparados, Señor, para recibirte. Que nosotros podamos estar preparados para ir en pos de ti. Despierta a tu pueblo, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor. No queremos ser como esas aves gorditas que no pueden volar, Señor. Oh, Señor. No queremos ser, Señor, como esas aves que no conocen su tiempo de migrar, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, oramos por tu pueblo para que en este tiempo, Señor, tengan sed de ti, tengan sed de tu palabra, Señor. Que podamos, oramos por esos hermanos, Señor, que hoy están en prisiones. Por esos hermanos que no leen tu palabra, Señor. Sí. Por esos hermanos que no tienen comunión contigo. Sí. Oramos por nosotros mismos, Señor. Señor, para que podamos levantarnos, Señor. Que podamos ponernos en tu nombre, que podamos ponernos en la brecha, Señor. Que tengamos esta sed de ti, Señor. Padre amado, que podamos tener ese deseo de tener ese conocimiento y esa experiencia profunda con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Padre amado, te damos gracias y en su santo nombre oramos. Amén. Amém. Amén.